Hello mga ka-irresistible. Diba, intro pa lang, maaawa ka na talaga sa amin. Talagang trip na trip kasi talaga namin mag-tempura for the last night in Japan. Oo, diba? Nagbilangan na kami ng coins. Wala na kami pera. Magtutuin na lang kami pa uwi. Let's go. Let's eat ng may yummy tempura here in Japan. Okay. Sa jet tripping ka ba? Sa jet tripping kasi yun. No rice. No rice. One rice. One rice. Two rice. Okay. Rice too. Beer pa. Beer pa. You have beer? Asahi? What else? Sapporo. Ay, nakaroon mo na ito. Kwarta na tatlo. Ano? Minom ka? Inom na ka ba? Hari pa man ko. One beer. Me one. Me one. Two beers. Two beers. No beer. No beer. No. Water. Yeah. Water. Mas order one drink. One drink. Coke ka na lang. Ano, isa lang ito. Pwede tingnan lang ko. Pwede ng restaurant. Kailangan to. This is the drinks only, this one. How about other drinks? Where's juice? Apple juice. How much? Apple juice. 300. Okay. How about other flavors? Other flavor juice? Orange juice? No. Huh? Cannabis. Okay, apple juice. Apple juice. Cannabis. Orange juice. Is there orange Okay. juice? Yes, orange juice. Orange juice. Siguro hapon na kasi may orange juice. Orange juice. Okay guys, magpupunas po na tayo guys. Kasi sabi nila at oily na ako. May hot towel. Muli ko rin lang pamahal sila no hot towel. Thank you. Grabe ka man sa beer ini. Beer na ni. Taray. Manami ka ng orange juice. Dako. Makasosyal man sa ilabas. I love the baso. Kaya kuya man naman ang kuya. Kasunod ka lang pa yun. Pa kuya. Orange juice. Kaya pa sa budget guys. Is there train station near? Train station. Near? Train. No. Train. No English? Subway. No English. Oh, English. Metro. Yes, English please. Here. Ay, tagaan niya ta order. No. Okay, wait lang. Hindi ko pwede yung... Arigato. Sige na ikaw na. Arigato. 1.6 sa 1.6 sa... 10. Sobra kagid sa 1.6. Mahalin yung beer. Ano mo? Ay, ikaw hindi ka mapapidyo. Hindi pwede. Dapat niyara ka gini entry. Entry pa niya ito sa GC. Ngaw lang ba nila? Kung wala kang hindi nagbayad. Oh, kasi po goong kita din karoon yung pinakita. Tadi coins kang ibayad ta. Ano naman siya? Nakabutang 1.6. 160 mo. Oo, higit 300, 200 rice, 1.1. Ah, kuya wala ko rice. Oo, so imo, 1.1 plus 540. 1.6. Okay, mas malala. Sobra 540. Mas malala sa 1.8 sa. Mas malala pagit sa'yo. Visit ka mo. Ako naman nga ako. Malaklak na ako previous. Orange juice na, nakikamakas orange juice. Hindi ko namin, fresh gid yung orange juice, hindi siya ano. Pinugaan gid yan nila. Arigato. Mas not in Japan. Let's not in Japan. Inyo eh. Namek. Worth it man? Kaya, wala isos. Wala nila isos yan. Hindi ko puga alim, wala inyo na lang ni lemon. Parang ito sa dalong. Okay, worth it man.
Kapag di ba nang tama? Kasi baliktad, hindi niyo atong ginawa. Kagamo ni dito nga mo. Okay. Sorry. Hindi na kaya man ko. Basta balik ka. Ano ka man? Malay mo, design lang niya. Wala pa daw. Aftertaste ka pa, Ed? May sugar ka mo. Hindi akong namit, mainit pa. Igol. Iya sabor. Igol. Ay ba si Gold Eagle na? Singapore ang inom corona. Parang guys. Eating time. Namit, mainit-init pa. Yun, pwede medyo barato ako nakaan na. Diba? Oo. Okay na, ni Biden. Tapos sa sakin Biden. Di ba butog na sa? Pakichilan ka ba? Masyado ka masapit. Ano, gudwas ko ng design mo, siguro nagpamahal ka daan. Nakibot ko ba lang? Ang ina sila dyan, kabo? Dako siya. Ang square ba lang? Dako siya. Mas dako uro, laki square pag hindi ya. Pinawan mo ang itsura niya. Nudo. Sila ko pa ito. Ngayon problem, may pagkapalit pa rin. Pagka? Ito. Except lang nga wala, topic. Bakit lang. So ayun guys, that's for our last night Diyos ko, Lord, Tempura na-stress kami dyan rin. experience. Na-stress kami sa Balayran guys. So magte-train na lang kami. Sige lang, dumatry na lang. Iyak-iyak kami dyan lahat guys. Kita mo naglalakad na kami pa train. See you, love moi. See you at the hotel. As in.